କରୁଛି ପାଳନ। କଣ କହିଲେ? ରାଜା ଆଜ୍ଞା କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ପାଳନ। ତୁମ୍ଭେ ରାଜାର ଆଜ୍ଞା ମାନି ଆମ୍ଭ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବ? ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ କରି ଯାଇଥିଲ। ତୁମ୍ଭେ ସିନା ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ସରଳତାକୁ ଦେଖିଛ, ହେଲେ ଆମ୍ଭର ଏଇ ଗୋପ ବାଳକ ମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିର ଆଦୌ ଧାରଣା ନାହିଁ। ହେଲେ ଏତେ କାକୁତି ମିନତି ହୋଇ କହିଲା ବେଲେ ଆମ୍ଭର ଏଇ ଧରରେ ଲଉଡ଼ି ଧର ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି সকল গোপ কুমরে। আরে দেবারে গৌড়ি আরে ভণ্ড বৈষ্ণব দণ্ডক পিতরু প্রজরু অন্তর तुही कार्य तुही संपादन कर। जाओ प्रभु प्रबोधन दिंतु गोपाल बाला को। हे सखागण तमे चिंता कर ना, मैं 4 दिन पूरे मथुरार गोप फुली आसबी। তুই গলে যমুনারে হারি বুঝি বলো রে প্রাণ খালনে তোরা কি বুঝলে भाई माने तमे